السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه نتاع لي بافاروا، ان بافاروا وشوكولا بلون وشوكولا نوار. غادي نوريكم المقادير بواحد الطريقه سهله، تبعوا معايا وباذن الله غادي تنجحوا فيه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un bavarois au chocolat blanc et au chocolat noir. Et donc, je vais vous montrer les ingrédients et suivez avec moi et vous allez le réussir, Inch'Allah. Je vous montre la façon la plus simple à faire un bavarois au dos chocolat. Avec une mousse au chocolat en premier, ensuite une mousse au chocolat blanc, chocolat noir, une mousse au chocolat noir, ensuite une mousse au chocolat noir, pardon. Et finir avec une ganache au chocolat. Pour réussir toutes ces étapes, suivez les consignes. Alors je vous montre en détail ce qu'il faut. Il me faut d'abord, donc j'ai sorti que pour ma première partie pour pas vous perturber avec tous les ingrédients. انا دابا جبت غير الحوايج، يعني لا بروميير ايتاب اللي غادي نديرو هي نتاع الشوكولا نوار. فوالا غادي نسحقوا الشوكولا هكا، شوكولا نتاع الديسير كتكون هكا فيها 200 غرام. عندي واحد جوج تاع لا كريم ليكيد اونتيير، ببري سا ريبريزونط 200 مليلتر. واحد جوج تاع لا كريم ليكيد. ensuite عندي هنايا واحد لو سكر فاني، عندي وحده هكا، وعندي غندير واحد المعلقه نتاع السكر، وعندي لي بودوار. انا غادي نخدمهم بلي بودوار. هاد لو بافاروا غادي نديرو بلي بودوار، غنسهل القضيه نديرو بلي بودوار. ensuite عندي واحد لا فاي دو جيلاتين شوكولا غادي تشدو، لكن نزيد لها كوم اون فاي دو جيلاتين. وهاد الشوكولا يعني هاد الحليب غادي باش ندوب به الشوكولا، وهاد الشوكولا مع الحليب سا سي بوغ باش نديرهم لي بودوار هنا ونستفهم هنايا. غادي نوريلكم يعني وجدت هاد الحليب والشوكولا باش نفوت فيه لي بودوار. دونك nous allons commencer la première étape à faire. donc je vais monter هادو نطلعهم اون شونتي، غنديرهم في الغوبو ديالي وغادي نطلعهم نردهم نديرهم لا شونتي. هاد الزوج je précise qu'il faut que la crème liquide soit bien froide pour monter en chantilly. et puis j'ai même aussi mon درت الروبو ديالي حتى هو كنت درته في الكونجيلاتور باش يبرد، باش في الساعه لا شانتي طلع ليه. دونك جي مي mon robot au congélateur pour que ma chantilly monte plus vite avec cette façon là. Mais en tout cas je précise qu'il faut bien que ça soit vraiment froid, sinon ça va pas monter pardon. donc je commence par ça. غادي نبدي الحاجه الاولى اللي غادي ندير هي ندير هاد لا كريم ليكيد هنا كما كتشوفوا معايا. غنديرها باش نطلعها اون شونتي. لا شونتي خصها تكون يعني باردين. هادو وحده، الزوجه هادي، وغادي ندير معاهم على حساب واحد المعلقه نتاع السكر هكا كما كتشوفوا معايا، une cuillère de sucre à peu près. et puis هاد لو سكر فاني هادي غادي نديرها تما، وغادي نديرها في لو روبو باش تطلع لي اون شونتي ونولي معكم باذن الله. كما كتشوفوا معايا درت اون شونتي غتطلع. غادي ندير هاد لا جيلاتين ديالي ندير لها الماء باش يعني تذوب. j'ai mis de l'eau sur ma gélatine afin qu'elle ramollisse. et puis je vais pouvoir mettre mon chocolat à fondre avec le lait. وغادي ندير الشوكولا ديالي تذوب مع الحليب، يعني غندير شويه الحليب هكا وغادي نقطع فيه الشوكولا ديالي باش نذوبها. تبرد فوالا كما كتشوفوا معايا.
غندير كاع لا باركيت ديالي تاع الشوكولا. دونك جو vais mettre mon chocolat à fondre. Vous pouvez le mettre au micro-ondes comme vous pouvez le mettre dans une casserole. Moi je vais le mettre au micro-ondes pour aller plus vite. Voilà. Donc j'ai mis mon chocolat. Je vais mettre tout ça à fondre et puis je reviendrai là pour vous montrer la suite. كما راكم تشوفوا معايا مون شوكولا داب لي مع درت معاه شويه الحليب وذوبته. دابا غادي نزيد عليه هذيك لا جيلاتين نقطرها مزيان ونديرها. Donc mon chocolat je l'ai fait fondre avec un peu de lait et une fois que c'est fondu, enfin c'est voilà, je peux incorporer ma gélatine. غنزيد لها لا جيلاتين ونخلط مزيان هكا. faut bien mélanger pour que la gélatine dobe فيه مزيان. Voilà, faut bien mélanger que la gélatine fond bien avec le chocolat. Voilà, كنحصل على هذا الشكل وغادي نخليه يبرد. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, laissez-le de côté à refroidir. Donc moi j'ai mis un peu d'eau et je pose bien là-dedans et je laisse de côté le temps que ma chantilly soit bien montée. Voilà, كما قلت لكم خلطت لا جيلاتين مع الشوكولا مزيان وراني دايره لي هذيك لا كريم اللي كي باش تطلع شانتي وغادي نولي معكم باذن الله نوري لكم مراحل اخرى. كما راكم تشوفوا معايا غادي ندير هاد لي بودوار غادي نستفهم هنا. Donc je vais vous montrer comment positionner les boudoirs. Donc j'ai un boudoir هكا غندير لهم الحليب ندخلو في الحليب وغادي نستفوه هكا. Je commence à faire, voilà, je vous montre. Pour mes boudoirs, je les trempe un peu dans le lait et le lait au chocolat et je les positionne de cette façon là. Voilà. غادي نستمر هكا يعني نشد الكاطو ديالي البودوار ندخلو في الحليب والشوكولا ونستف هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله وغادي نوري لكم لا شونتي مع الشوكولا كيفاش غادي ندير لها نخلطها وباش نحطها الفوق. Voilà, je vais continuer sur cette façon là et je reviendrai là pour vous montrer la suite afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais finir de positionner tout ça, les boudoirs comme ça, et je reviendrai pour la suite. Donc comme vous voyez, j'ai mis mes boudoirs avec le que j'ai trempé dans mon lait au chocolat et donc la chantilly elle a bien pris. Donc voilà, j'ai fait monter ma chantilly et je vais pouvoir la mélanger avec le chocolat. درت la chantilly ديالي وغادي نزيد لها الشوكولا ونخلطهم كاملين باش غادي ندير فوق هذوك لي بودوار. Et je vais pouvoir travailler l'ensemble tout doucement pour pas casser la chantilly. غادي نخلط ديك الشوكولا مع لا شانتيي وغادي نرجع معكم باش خص غير بشويه باش يعني ما تتحلش وغادي نرجع معكم. Voilà, ma mousse elle est prête, ma mousse au chocolat. Donc la crème chantilly que j'avais montée avec le chocolat, ça nous donne une bonne mousse au chocolat. Donc je vais pouvoir la verser sur les boudoirs que j'ai préparés auparavant, juste avant plutôt. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا لا موس الشوكولا ديالي وجدت. غادي نكبها فوق هاد لي بودوار وغادي يعني خصني نديرها بارتو من هنا فوق هذا ونصاوبها وغادي نرجع معكم باش نوري لكم لا سويت. كيما راكم تشوفوا معايا درت دونك ديك لا موس ديالي هكا نصاوبها مزيان خاصها تدخل غير مع الجناب يعني صاوبوها باش. Voilà, j'ai mis ma mousse au chocolat, donc je vais bien l'étaler afin que ce soit équilibré partout. Voilà, et puis je vais pouvoir encore rajouter une deuxième partie avec les boudoirs et puis ensuite la mousse
et après le chocolat blanc. Donc moi je vais rajouter encore une partie de boudoir. Vous avez le choix, vous pouvez laisser un seul ou le faire en deux parties. Moi j'aime bien le faire en deux parties. كما راكم تشوفوا معايا انا غادي نعاود نزيد فوقو لي بودوار. بغيتو تخليوه غير يعني غير اون فوا تقدروا ديروا دو فوا، تقدروا كيما بغيتو. انا كندير لو دو فوا باش تجي عاليه وتجي زوينه. Donc moi je vais encore, donc j'ai mis mes boudoirs, ensuite une couche de mousse au chocolat, et puis là je rajoute mes boudoirs, et puis encore je vais mettre une bonne couche de mousse au chocolat et mettre au frais quelques heures, et après je vous montre l'étape au chocolat blanc. Voilà, je continue comme ça et je vous montre la suite. Inch'Allah غادي نستمر على هذا الشكل هكا وغادي نوري لكم لا سويت باذن الله. فوالا انا درت لي بودوار ديالي هنا، غادي نزيد عليهم لا موس. وإلا بغيتو يعني درتو غير اون فوا لي بودوار تقدروا ديروا لا موس تطلعوها هكا، وإلا بغيتو ديروا كيما درت انا، درت يعني لي بودوار اونسيت درت لا موس ودرت شو هذا اللي عاوده لي بودوار وغادي نكب عليها عاوده لا موس. Vous avez le choix, c'est soit dire vous le faites en deux fois, soit en une seule fois. Moi j'aime bien le faire en deux fois, mais vous pouvez le faire en une seule fois, c'est-à-dire les boudoirs et une bonne couche de mousse au chocolat et au frais, c'est tout. Voilà, كما راكم تشوفوا معايا انا كملت لا موس au chocolat درتها، ودابا غادي نهزها ونديرها في الثلاجه تبرد. خاصها تشد راسها مزيان باش نعاود معكم ندير فوقها لا موس او شوكولا بلون. دونك انا غادي نخليها تبرد على خاطرها خاصها المهم تكون شاده راسها، وخاصها تكون شاده راسها مزيان باش تقدروا عاد تزيدوا عليها لا موس او شوكولا بلون. Voilà les filles, j'ai fait ma première partie de mousse au chocolat, donc je vais pouvoir la laisser refroidir. Et puis je repasserai, voilà, je vous approche pour voir mieux. Et puis je vais la mettre à refroidir. Il faut la laisser refroidir bien comme il faut. Et ensuite la deuxième étape c'est la mousse au chocolat blanc. Voilà, et je vous montre la suite Inch'Allah. والآن غادي ندوز ندير الشوكولا بلون، لا موس au chocolat blanc. Donc خاصني 2 crèmes liquides. Donc pour la mousse au chocolat blanc il me faudrait 2 crèmes liquides, ça représente à peu près 200 ml, une petite cuillère de sucre, et puis là j'ai mis un peu de lait. J'ai fait fondre mon chocolat blanc avec 2 feuilles de gélatine. وهنا دوبت شويه الحليب مع ديك لا طابلات نتاع الشوكولا البيضاء ودرت فيها جوج جيلاتين ودرتها هنا على الجنب باش تبرد لي. دونك غادي بور كومونسي جو في كومونسي ا مونتي ما شانتي. دونك غادي ندير هاد الزوج في الروبو ديالي مع السكر ونطلعهم اون شانتي ونولي معكم باذن الله. Voilà, je précise que la crème liquide il faut qu'elle soit bien froide, sinon ça va pas monter en chantilly. دونك انا درت هاد لا كريم خاص تكون بارده مزيان باش تطلع لكم، سينو راه ما غاديش تطلع الا كانت سخونه. يعني خاصكم ديروها في الثلاجه او قبل ما يعني ما ديروها ديروها في الكونجيلاتور، خاصها المهم تكون بارده. غنديرها هنا في الروبو مع السكر وغادي نطلعها اون شانتي ونولي معكم. كما راكم تشوفوا معايا لا شانتي ديالي هي هذه، كيديروا لها خاصها تكون لاصقه يعني ما تطيحش. وغادي نضيف لها هذا الخليط اللي هو شوكولا بلون مع لا جيلاتين وشويه تاع الحليب. غادي نخلطو اونصامبل وغادي نضيفو على هذيك الكيكه ديالنا على لا موس وشوكولا نوار اللي درنا من قبل. Voilà les filles, comme vous voyez j'ai monté donc voilà ma crème chantilly. Il faut que ça tienne bien comme ça, il faut que ça soit comme avec cette texture là. Donc je vais pouvoir mélanger. Là j'avais mis un peu de lait et 2 feuilles de gélatine plus une barquette de chocolat blanc. Je vais pouvoir mélanger l'ensemble et ressortir donc mon bavarois, et puis je vous montre la suite Inch'Allah. Donc là voici la partie mousse chocolat noir, et donc je vais pouvoir mettre la deuxième couche qui est chocolat blanc. Donc c'est celle-ci. Donc j'avais monté en chantilly, j'ai mélangé le chocolat blanc avec. Donc je vais l'étaler en deuxième partie
Et voilà, et je vais remettre au frais encore 2 heures. Et après, je passe à la partie, la dernière partie, en gros, décoration. Donc, je l'ai fait en plusieurs étapes. La première étape, c'était les boudoirs. Deuxième étape, chocolat blanc, enfin chocolat noir. Une bonne mousse au chocolat noir. Ensuite, une mousse au chocolat blanc. Et à la fin, ça va être une ganache au chocolat. Et puis après, vous décorez comme vous voulez. Voilà كما قلت لكم البنات. دابا درت هاد لا موس شدت راسها مزيان. لا بروميير تاع الشوكولا بلون الشوكولا نوار، ودرت نتاع شوكولا بلون اللي غادي نكبها فوقها وغادي نردها في الثلاجه تبرد على حساب واحد 2 سوايع. المهم خصها تشد راسها، ومن بعد غادي نوري لكم يعني المرحله التاليه اللي هي غنديرها بالشوكولا نغاناش او شوكولا ونتاع لا ديكوراسيون ونرجعها تبرد. فوالا غادي نكب هاد الخليط ديالي فوقها ونوري لكم باذن الله. Voilà, j'ai mis ma mousse au chocolat blanc comme vous voyez et je vais laisser refroidir 2 heures à peu près. كيما تشوفوا درت لا موس تاع شوكولا بلون وغادي نردها تبرد على حساب واحد 2 سوايع. البافاروا ديالي صافي وجد كيجي على هذا الشكل، ما بقى لي غير نرجعو في الفريغو يبرد باش يشد راسو اكثر وكيجي على هذا الشكل. الوغ كنشوفوا هنايا لي زيتاب شوكولا بلون شوكولا يعني لا موس الشوكولا بلون ولا موس الشوكولا نوار، وزوقتونا هكا بهكا شي شكلاط بودغ مع طراياف. وهنا الفوق درت شوكولا بلون وشوكولا لي طرونج شوكولا هكا على هذا الشكل. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفه، يعني باقيه خصها تبرد عاد يعني تجمد اكثر، ونقدروا نقطعوها يعني بسهول ماشي تقطع سهله. ونتمنى تعجبكم هالوصفه، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وابونيفو وبارطاجيو هاد لا روسيت، راه كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف وبزاف. Voilà les filles, mon bavarois est prêt. Donc moi j'ai ce que vous voyez autour, c'est du chocolat en poudre. Donc c'est pour donner un peps. Et puis à l'intérieur, au-dessus, j'ai mis du chocolat blanc et des tranches de chocolat, des carrés de chocolat. En fait, pour la décoration, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Et voilà, et puis il me reste plus qu'à la laisser encore refroidir un peu pour pouvoir la couper facilement. Et puis voilà, je vous montre la suite une fois coupée. Je vous montre un petit morceau pour voir. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Et je vous dis à la prochaine. Bismillah, salam alaikum. فوالا البنات قطعت معكم واحد المرسو وواحد لابار باش تشوفوا كيجي على هذا الشكل. كنشوفوا لي زيتاب، نشوفوا يعني نتاع الشوكولا بلون بوحدها والشوكولا نوار بوحدها ولا غاناش كتجي على هذا الشكل هكا. دونك فوالا نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتجربوها لولادكم، راه كتجي رائعه بزاف وبزاف. Voilà les filles, j'ai coupé une part pour vous montrer. Donc vous pouvez la laisser encore plus au frais. Plus vous la laissez plus ça tiendra mieux. Donc voilà, j'ai coupé une part pour vous montrer. Et puis ben voilà, ça donne ça. C'est vraiment, il est délicieux ce bavarois, il est facile à faire. Voilà, et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Binillah. Voilà, allez, salam alaikum.